ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଏକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଏକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଲିକ ମାନେ ଏକତା ଥିବାରୁ ସିଏ ନରିପଣ୍ଡାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଏକତା ଥାଆନ୍ତା ନରିପଣ୍ଡାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କଳାକାର ମାନେ एकजुट ହୋଇ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ରୋଲ କରିବୁ ନାହିଁ, ताले मालिक माने साइज होइतांते। तेणु मालिक माने जानिचंती कलाकार मानकर एकता नाही। आम जो नरिपंडा को नारे अभियोग आछि ताको बॉयकॉट कर देले अन्य यात्रा कलाकार माने हमर किछि करि परिबेनी। तेणु मालिक माने नरिपंडा को बैन कले। कथा उठुची नरिपंडा को तुलसी गणनाट्य अग्रिम 10 लाख देइथिला काई। तेणु जदि 10 लाख नरिपंडा को दिया गला, जदि नरिपंडा पुनर्बार टंका मागिले ताले नरिपंडा जो टंका मागिले तुलसी मालिक मना कला। तेणु नरिपंडा पैसा फेरस्त करने को गले तुलसी मालिक तांको बाड़ेला। किंतु तुलसी मालिक नरिपंडा स्त्री की फोन ने खराब व्यवहार करिवार कारण कौन कौन पे स्त्री खराब व्यवहार करते? जदि तुलसी मालिक कहते स्त्री मत कहीं फोन कर तमें फोन उठेल कहीं बाबू तमें स्त्री फोन कहीं उठाऊ? तेणु गोटे स्त्री की जदि जड़े लोक खराब व्यवहार कर स्वामी अपोज करनी। तेणु मालिक होगल बोली कौन तुम भगवान होगल ना इंद्र होगल? तेणु नरिपंडा को जो बैन करा जायछि तेणु नरिपंडा आ यात्रा रोल करें ना। तेणु अन्य कलाकार माने नरिपंडा आक्रोश रख एक केलेंकाटी तैयारी कर मालिक माने कहउछन्ती कि जदि से आम पाक आस्ता आमे बुझथन से एफआईआर काहे देला थाना काहे गला माने मालिक मानकर एई जो प्रश्नटा कोन ठीक गोटे लोक को ता घर भितर पूरे बाड़ेले ताको होटेल भितर सी माड़ खाइला पर आसी कहिथांदा आज्ञा मते बाड़ेइछन्ती ताले थाना कोर्ट कचेरी आपण मानकर केस ले आपण काई थाना कोर्ट कचेरी जाउछन आपण आश्वासन भीतर रहि जाउना। तेणु पुलिस डिपार्टमेंट अच्छी क्या आक्रमण करागले कि कौन दुर्घटना है पुलिस बुझे। तेणु सी पुलिस पाक गला। तेणु तुम कहल ना जे आम जे पुलिस पाक कहीं जाइचु तू आम पाक आस केस उठा आम बुझू से केस उठे था बुझी था तुम बॉयकॉट करदेल आ द्वारा लाभ कौन है? ता परिवार ता संसार भोकर पड़ी मरबे खाइबे को न पाई। जदि नरिपंडा आत्महत्या करे मालिक माने दायी रहिबे कि? नाटू बाबू से भीतर सीसीटीवी टा काहे पब्लिक करना बाहर धरा पड़ी जीवो। तुलसी गणनाट्यर मालिकर नांडू बाबूंकर भितरी रहस्य पदा को पलि आसब जदि भीतर सीसीटीवी रो फुटेज अणा जाए। तो सतरे बाड़ी तेणु पुलिस डिपार्टमेंट भी तुलसी गणनाट्य मालिक पाखे मुंड बिकिचंती नले सी से होटेल भितर पशि ता सीसीटीवी फुटेज जदि आनी थांते आज एमाने नरिपंडा को बैन कर पारनता। तो नरिपंडा को बैन कले जो माने बाउंस पोतुचंती यात्रा तापर होउची तो से माने अभियोग आनुचंती से वर्ष वर्ष धरि की दरमा पाउनांती तो बाउंस जो माने पोतुचंती यदि बैन करा जो ताल यात्रा चालिबोनी से करवा उचित ना बा एकता नहीं। कारण से माने जानिचंती यात्रा मालिक माने जे कलाकार कोठ आरंभ करिकी जो माने बाउंस पोतुचंती भी एमानकर एकता नहीं। कारण से मालिक माने जदि तांको दरमा बंद कर देबे ये खाइबा को पाइबेनी। तेणु मालिक मानकर एकता अच्छी। तेणु मालिक माने जहाँ पदक्षेप नौचन मुंड नईकि सहबे को बाध्य। भाई ए यात्रा पार्टी जो टेक्नीशियन अच्छे से ट्रक डालर बुआ होउची कौन कहबे कौन तांको पैसा दरकार तांको पेट पड़ी जाए खाइबा पाउन ट्रक डालर कौन जदि कह ट्रक तले शोक जाबी से माने जीवे कारण तांको पैसा दरकार। भाई खाली यात्रा एक्सेसन वाला कहते जे आगामी दिन में जो एक्टर भी जे कौन पुराना एक्टर भी जब ये डिस्टर्बांस करिवो पार्टी ताले ताकू भी बैन कराई करदेबे से माने तांकर एकता अच्छी। मालिक मानकर एकता अच्छी कर्मचारी मानकर एकता नहीं कलाकार मानकर एकता नहीं। तेणु निज गोड़ को निजे कुराड़ी मारुचंती कलाकार माने जदि एकता थांता तांकर ताले कौनसी मालिक पदक्षेप नहीं परिबो। ताले को नरिपंडा आईन आश्रय नहीं भूल कर दैछन आईन आश्रय नहीं कि नरिपंडा भूल करना किंतु परिस्थिति कहूँ नरिपंडा भूल करचंती।
କାରଣ ଯଦି ଆଜି ନରିପଣ୍ଡା କେସ୍ ନ ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାନା ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି। ନାଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ନରିପଣ୍ଡାକୁ ବାଡେଇବି ସେ ବଞ୍ଚିବ ତ? ଏଇଟା କଣ କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? ମାନେ ଏଇଟା କଥା ନୁହଁ, ବାଡେଇଲେ ବଞ୍ଚିବ ତ? ବାଡେଇବା କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ? ବାଡେଇବା ଭେରାଇଟି ଅଛି। କିଏ ହାତରେ ବାଡାଏ, କିଏ ବାଡରେ ବାଡାଏ, କିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡାଏ, କିଏ ଗୋଇଠା ମାରେ, ନାତ ମାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ମାରିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାପରେ କହିବୁ ସେ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ। ମଣ୍ଡା ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ତେଣୁ ତୁଳସୀ ମାଲିକଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ଭାରି ଭୁଲ। ମୁଁ ମାଇଲେ ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ମରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପଇସା ହେଇଗଲେ ଭାଇ ସବୁ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ପଇସା, ସେମାନେ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ କଳାକାର ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଆପରେ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ। ଉଚିତ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି କଳାକାର ମାନେ, ତାହେଲେ ମାଲିକ ମାନେ ମୋଡି ହେଇକି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକାର ମାନେ ଏକାଠି ନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବେ, ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ସହୁଥିବେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକ ଯିଏ ସେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଥିଲେ କି ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତି ବା ତାକୁ ଯାତ୍ରାରୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ଦର୍ଶକ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି, ଦର୍ଶକ ମତେ ଭୁଲି ପାଇଲେନି। ଆରେ ନରିପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାକୁ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତାକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, 6 ମାସ କରିଛନ୍ତି, 3 ମାସ କରିଛନ୍ତି କି ବର୍ଷେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ମାଲିକ ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ନା କି ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କଲେ ନରିପଣ୍ଡା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମରିବେ, ଆଉ କଣ ଖାଇବାକୁ ପାଇଁ ମରିଯିବେ, ଆଉ କଣ ମରିଗଲେ ମାଲିକ ଦାୟୀ ହେବେ। ମାଲିକ ମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ, କାରଣ ତାର ପେଶା ହେଲା ସେ କଳାକାର। ସେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ପାଉଡର ମାରି ନାଚିଲେ ତା ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ତା ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ନରିପଣ୍ଡା କଣ କରିବ? ବାଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ ଆଉ।